ॐ श्री दुर्गायै नमः। अध श्री दुर्गा सप्तशती सप्तमोऽध्याय। ज्ञानम्। ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि बालां। ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युज्यतायुधा ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्दासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुज्यता आकृष्टचापासिधरास्तदान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यावदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात् तस्या ललाटफलकादृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासिपासिनी विचित्रकट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिन्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलं पाष्णिग्राहाङ्कुशग्राहयोध घण्टासमान्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तदैव योधं तुरगैरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयञ्चति भैरवम् एकं जग्राह केशेषुग्रीवायामदचापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोदयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तदासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मदितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममद्दा भक्षयच्चान्यानन्यांश्चाताडयत्तदा आसिना निहता केचित् कट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभि हतास्तदा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावतां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं
तां महासुर चादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रश तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखं बभुर्यदार्कबिम्बानि सुबहूनि गणोदरं ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्धर्ष दशनोज्ज्वलाम् उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चास्य केशेषु तिरस्ते नासिनाचिनत् अधमुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमस्य पातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं नृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येच्य चण्डिकां मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावच यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॐ नमश्चण्डिकायै इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः।